Hello mga Kapuso Online! Welcome dito sa Destined to be Yours Break Time Kulitan. Today, we will play... Pak o pahawa. Or sa Tagalog po, slap Sa or... English. Ay, sa English pala, sorry. Slap. Slap or... Ha? Touch? Alin? Yung... Dito nga. Ito. Ako magtataas nung verb, tapos si Maine magtataas ng body part. Body part, okay. Ready? 1, 2... So, teka, sinong pag tinaas natin, pareho tayong gagawin? Pareho natin gagawin. Tapos Okay. meron lang tayong 2 minutes. Okay. Tapos yung Sige. Okay. Meron daw dito mga... Ha? Wala. Okay. Okay. Okay lang. Go. Ready? 1, 2... Back. Kiss me. Ano nga yung back? Ano yung pak? Slap. Ay, grabe naman. Ayan. Next. Next. Back pa rin. Pak. Mata. Next. Pahawak. Ayan na! Kamay. Ha? Ano nga? Next. Pahawak ulit! Nakita ka ni akin? Ano? Hoy! Pati dito na sa taas. Sa taas, taas. Dito. Ha? Pero kay Ade naman. Ay. Next. Back. Braso. Pony. Sip. Pahawak! Labi. Next. Back. Leeg. Back, leeg. Pak. Back, leeg. Pahawak ulit! Balikat. Ba yan? Alam mo yung balikat? Ito. Ito eh. Ay, ito. Ito to. Back. Kilay. Back, kilay. Pahawak! Buhok. Saan? Saan buhok? Walang nakalagay. Hala, hindi nakaspecify kung saan. Buhok saan po to? Kayo ah. Kami bahala ah. Oh. Sa ulo? Saan ulo? Ano? Ulo ng buhok? Ayan. Buhok. Ha? Bango. Next. Back. Pak ears. Back. Ears. Pahawak. 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 Ilong. Ang ilong mo. Hmm? Ang liit. Back. Puso. Pahawak. Baba. Anong ba doon ng mga body parts, no? For more exclusive videos, just visit www.destinedtobeyours.com.ph.